Daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Saat ini ada banyak perusahaan dari sektor manufaktur yang beroperasi di Indonesia. Dan sudah banyak pula, perusahaan manufaktur yang kini telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, BEI, sehingga saham-saham yang mereka miliki bisa diperjualbelikan kepada kalangan masyarakat. Bagi Anda yang ingin membeli saham di perusahaan manufaktur, tentunya menjadi informasi yang penting bagi Anda untuk mengetahui perusahaan mana saja yang telah terdaftar di BEI. Saham perusahaan manufaktur memang cukup banyak diminati untuk dijadikan investasi, mengingat harga sahamnya yang cenderung naik dan bisa memberikan keuntungan berbentuk dividen dan capital gain. Definisi perusahaan manufaktur. Secara umum, definisi perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor pengolahan bahan baku mentah dan kemudian menjadi sebuah barang jadi yang siap untuk digunakan ataupun dijual kepada konsumen. Kegiatan bisnis dalam perusahaan manufaktur seringkali disebut sebagai proses produksi. Biasanya perusahaan manufaktur identik dengan mesin dan peralatan, pabrik, tenaga kerja yang melimpah, dan lainnya. Jika Anda masih belum paham konsep mengenai perusahaan manufaktur, Anda bisa melihat ciri-ciri perusahaan manufaktur di bawah ini. Bergerak dalam bisnis pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Hasil produksi berwujud atau terlihat jelas karena memang perusahaan ini memproduksi bahan, tidak bergerak dalam bidang jasa. Konsumen tidak mempunyai peran dalam serangkaian produksi. Bisa dikatakan jika konsumen hanya menikmati produk yang sudah jadi dari hasil produksi perusahaan manufaktur. Adanya ketergantungan konsumen dengan produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Inilah yang membuat konsumen terus-menerus menggunakan produk tersebut secara berlanjut. Sektor perusahaan manufaktur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada banyak perusahaan manufaktur yang kini ada di Indonesia. Dan produk jadi yang dihasilkan perusahaan manufaktur juga terbilang cukup beragam. Jika melihat laporan Asian Development Bank dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perusahaan bidang manufaktur terbagi dalam beberapa sektor. Bursa Efek Indonesia sendiri mengkategorikan perusahaan manufaktur ke dalam beberapa sektor dan subsektor. Untuk sektor perusahaan manufaktur terbagi menjadi 3, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Untuk subsektor perusahaan manufaktur terdiri atas 20, antara lain adalah Subsektor Semen. 1. Indosemen Tunggal Prakasa Tbk, INTP. 2. Semen Batu Raja, Persero, Tbk, SMBR. 3. Solusi Bangun Indonesia Tbk, SMCB. D. Holcim Indonesia Tbk. D. Semen Cibinong Tbk. 4. Semen Indonesia, Persero, Tbk, SMGR. D. Semen Gresik, Persero, Tbk. 5. Waskita Beton Precast Tbk, WSBP. Wijaya Karya Beton Tbk, WTON. Subsektor Keramik Porselino Kaca. 1. Asahimas Flat Glass Tbk, AMFG. 2. Arwana Citra Mulia Tbk, ARNA. 3. Cahaya Putra Asa Keramik Tbk, CA. 4. Inti Keramik Alam Industri Tbk, KIAS. 5. Mark Dynamics Indonesia Tbk, MARK. 6. Mulia Industrindo Tbk, Emelia. Surya Toto Indonesia, TOTO. Subsektor Logam sejenisnya. 1. Alaskan Industrindo Tbk, ALKA. 2. Alumindo Light Metal Industry TB, ALMI. 3. Sarana Sentral Baja Tama Tbk, Baja. 4. Beton Jaya Manunggal Tbk, DON. 5. Citra Turbindo Tbk, CTBN. 6. Gunawan Dianjaya Steel Tbk, GDST. 7. Gunung Raja Paksi Tbk, GGRP. 8. Indal Aluminium Industry Tbk, INAI. 9. Steel PT Industry of Indonesia Tbk, ISSP. 10. Jakarta QAI Steelwork Ltd Tbk, JKSW. 11. Krakatau Steel, Persero, Tbk, KRAS. 12. Lion Metal Works Tbk, Lion. 13. Lion Mes Prima Tbk, LMSH. 14. Pelatima Nusantara Tbk, Nikel. 15. Pelangi Indah Canindo Tbk, Pico. 16. Trinitan Metal and Mineral Tbk, Pure. Tembaga Mulia Semanan Tbk, TBMS. Subsektor Kimia. 1. Aneka Gas Industri Tbk, AGI. 2. Barito Pacific Tbk, BRPT. 3. Budi Starch Sweetener Tbk, Budi.
D. Habudi Esejaya Tbk. 4. Duta Pertiwi Nusantara Tbk, DPNS. 5. Eka Dharma International TB, EKAT. 6. Eterindo Wahanatama Tbk, ETWA. 7. Intan Wijaya International Tbk, INCI. 8. Mdeki Utama Tbk, MDKI. 9. Madusari Murni Indah, MOLI. 10. Indo Acitama Tbk, SRSN. D. Hasarasa Nugraha Tbk. 11. Chandra Asri Petrochemical Tbk, TPIA. Unggul Indah Cahaya Tbk, UNIK. Subsektor Plastik Kemasan. 1. Alam Karya Unggul Tbk, AKU. 2. Arga Karya Prima Industri Tbk, AKPI. 3. Asia Plast Industries Tbk, APLI. 4. Berlina Tbk, BRNA. 5. Sinergi Inti Plastindo Tbk, ESIT. 6. Lotte Chemical Titan Tbk, FPNI. D. Hatitan Kimia Nusantara Tbk. D. Hafatra Polindo Nusa Industri Tbk. 7. Champion Pacific Indonesia Tbk, IGAR. D. HKGOR IGAR Jaya Tbk. 8. Impak Pratama Industri Tbk, IMPC. 9. Indopoli Swakarsa Industri Tbk, IPOL. 10. Panca Budi Idaman Tbk, PIT. 11. Siwani Makmur TB, SIMA. 12. Satya Mitra Kemas Lestari Tbk, SMKL. 13. Tunas Alvin Tbk, TALF. Yana Prima Hasta Persada Tbk, YAS. Subsektor Pakan Ternak. 1. Carun Pokpan Indonesia Tbk, CPIN. 2. Japfa Comfort Indonesia Tbk, JPFA. 3. Malindo Feed Mill Tbk, MAIN. Siarat Produs Tbk, SIP. Subsektor Kayu Pengolahannya. 1. Indonesia Virebo Art Industry Tbk, IFI. 2. Singaraja Putra Tbk, SINI. 3. SLJ Global Tbk, SULI. D. Hasumalindo Lestari Jaya Tbk. Trita Mahakam Resources Tbk, TIRT. Subsektor Pulp Kertas. 1. Alkindo Naratama Tbk, ALDO. 2. Fajar Surya Wisesa TB, FASU. 3. Indah Kiat Pulp Paper Tbk, INKP. 4. Toba Pulp Lestari Tbk, INRU. 5. Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk, KBRI. 6. Kedaung Setia Industrial Tbk, KDSI. 7. Suparma Tbk, SPMA. 8. Sriwahana Aditya Karta Tbk, SWAT. Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk, TKIM. Subsektor Mesin Alat Berat. 1. Atelier Smecani QSD Indonesia Tbk, AMIN. 2. Arha Jayanti Persada Tbk, ARKA. 3. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, GMFI. 4. Steadfast Marine Tbk, KAL. 5. Grand Cartage Tbk, KRAH. Subsektor Otomotif Komponen. 1. Astra International Tbk, ASI. 2. Astra Auto Parts Tbk, AUTO. 3. Garuda Metalindo Tbk, Bolt. 4. Indokorsa Tbk, Bram. D. Habranta Mulia Tbk. 5. Godiar Indonesia Tbk, GDR. 6. Gajah Tunggal Tbk, GJTL. 7. Indomobil Sukses International Tbk, IMAS. 8. Indospring Tbk, INDS. 9. Multi Prima Sejahtera Tbk. D. Halipo Enterprise Tbk. 10. Multistrada Rasarana Tbk. 11. Nipres Tbk, NIPS. 12. Prima Alloy Steel Universal Tbk, PRAS. 13. Selamat Sempurna Tbk, SMSM. Subsektor Tekstil Garment. 1. Polychem Indonesia Tbk, ADMG. 2. Argo Pantes Tbk, Argo. 3. Trisula Textile Industries Tbk, BEL. 4. Century Textile Industry Tbk, CNTB. 5. Erates Jaya Tbk, TRTX. 6. Evershine Tbk, ST. 7. Panasia Indo Resources Tbk, HDTX. D. Hapansia Indosintex Tbk. 8. Asia Pacific Investama Tbk, MYTX. D. Hapak Citra Centertex Tbk. 9. Pan Brothers Tbk, PBRX. 10. Golden Flower Tbk, Polu. 11. Asia Pacific Fibers Tbk, Poli. D. Hapolisindo Eka Persada Tbk. 12. Riki Putra Globalindo Tbk. 13. Sri Rejeki Isman TB, SRIL. 14. Sunson Textile Manufacturer Tbk, SSTM. 15. Stra Petrochem Tbk, STAR. 16. Tivico Fiber Indonesia Tbk, TFCO. 17. Trisula International Tbk, TRIS. 18. Unicharm Indonesia Tbk, UCIT. 19. Nusantara Inti Corpora Tbk, UNIT. Mega Perintis Tbk, Zone. Subsektor Alas Kaki. 1. Sepatu Bata Tbk, Bata. 2. Primarindo Asia Infrastructure Tbk, Bima. D. Bintang Harisma Tbk.
Subsektor Elektronika. 1. Sky Energi Indonesia Tbk, JSKY. 2. Sat Nusa Persada Tbk, PTSN. 3. Gaya Abadi Sempurna Tbk, SLIS. Subsektor Kabel. 1. Communication Cable System Indonesia Tbk, CCSI. 2. Sumi Indo Kabel Tbk, IKBI. 3. Jembo Kable Company Tbk, JEK. 4. Kami Wireen Kable Tbk, KBLI. 5. Kabelindo Murni Tbk, KBLM. 6. Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk, SCCO. 7. Foxel Electric Tbk, Fox. Subsektor Makanan dan Minuman. 1. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT, AISA. 2. Tribanyan Tirta Tbk, PT, Alto. 3. Campina Ice Cream Industry Tbk, PT, KEM. 4. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT, CK, DH Cahaya Kalbar Tbk, PT. 5. Sariguna Primatirta Tbk, PT, Cleo. 6. Wahana Intervoot Nusantara Tbk, PT, Koko. 7. Delta Jakarta Tbk, DLTA. 8. Diamond Food Indonesia Tbk, PT, DMND. 9. Sentra Food Indonesia Tbk, PT, Food. 10. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, PT, Good. 11. Buyung Putra Sembada Tbk, PT, Hoki. 12. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT, ICBP. 13. Era Mandiri Cemerlang Tbk, Ikan. 14. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT, INDF. 15. Mulia Bogaraya Tbk, PT, Keju. 16. Multi Bintang Indonesia Tbk, PT, MLI. 17. Mayora Indah Tbk, PT, MYOR. 18. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk, PT, PANI. 19. Prima Cakralawa Abadi Tbk, PAR. 20. Prasida Aneka Niaga Tbk, PT, PSDN. 21. Palma Serasih Tbk, PT, PSGO. 22. Nippon Indosari Korporindo Tbk, PT. 23. Sekar Bumi Tbk, PT, SKBM. 24. Sekar Laut Tbk, PT, SKLT. 25. Siantar Top Tbk, PT, STTP. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT, ULTJ. Subsektor Rokok. 1. Gudang Garam Tbk, GGRM. 2. Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, HMSP. 3. Indonesia Tobacco Tbk, ITIK. 4. Bentoel International Investama Tbk, RMBA, Wismilak Inti Makmur Tbk, WIM. Subsektor Farmasi. 1. Daria Varia Laboratoria Tbk, DVLA. 2. Indofarma, Persero, Tbk, INAF. 3. Kimia Farma, Persero, Tbk, KF. 4. Kalbe Farma Tbk, KLBF. 5. Merch Indonesia Tbk, Merek. 6. Papros Tbk, PT, PH. 7. Piridam Farma Tbk, PFA. 8. Merch Sharp Dohme Pharma Tbk D. Haskering Ploug Indonesia Tbk. 9. Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk, Sido, Tempo Scan Pacific Tbk, TSPC. Subsektor Kosmetik ke Barang. Keperluan Rumah Tangga. 1. Akasha Wira International Tbk, PTD, HADES Waters Indonesia Tbk, PT. 2. Kino Indonesia Tbk, Kino. 3. Cotonindo Ariesta Tbk, Kapas. 4. Martina Berto Tbk, MBTO. 5. Mustika Ratu Tbk, Merat. 6. Mandom Indonesia Tbk, Tecit. Unilever Indonesia Tbk, Unfair. Subsektor Peralatan Rumah Tangga. 1. Citose International Tbk, PT, CIT. 2. Kedaung Indahken Tbk, PT, Kici. 3. Langgeng Makmur Industri Tbk, PT, LMPI. Integra Indo Cabinet Tbk, PT, Wood. Daftar perusahaan manufaktur di atas adalah perusahaan yang terdaftar dalam BI atau Bursa Efek Indonesia. Ini artinya, perusahaan tersebut telah go public dan investor bisa menanamkan modalnya untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.